বিশেষ করে তিনি মিডিয়া फ्रेंड्स नरना पाइप्लाय हामबाय जों हायनो हाय प्रेस मिट मा पाइका जों थांनाय प्रेस मिट जिनि 30 तारिख डिसेम्बर नि मीटिंग नि सिद्धांत अनुसारे जों जे सिद्धांत ना माने आबो साजाक्का आफरो जे सिद्धांत दं माने फाइनाय 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट NFNS ताई IPF तिनी যৌথ উদ্যোগে दिल्ली जंतर मंतर कैसा सिटिंग डेमनस्ट्रेशन तो माने अब दाबी तो माने जे सेपारेट स्टेट चिनीतीते एडिजे एलाकानो तुई त्रिपुरालैंड राज्य गठन पाशापाशि चलती जे शीतकालीन जे अधिवेशन गोजां माने मन जे विंटर सेशन पार्लियामेंट ने अ सेशन नि बिसिङावनो 125तम संविधान संशोधनी बिल पास खालायै त्रिपुरायाव त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल TTC चालु खालामनायनि बागै जोंहाबो दाबि खालायै अ सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालामनानै दंमोन उननि आखाइ चुगिया फेरबाय अनिबार्य कारण बसत जे चिनी 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नि तारिखनो रिशिड्यूल मा खालायखा आबोनो चेन्ज खालायै बसकांनि जे बजेट अधिवेशन बसकानि बजेट अधिवेशन के दिनै अब फेब्रुवारि मार्च खालायो अ जराव जोंहाबोनो चेन्ज खालामनानै बाध्य अंखा अनिबार्य कारण माने उनियाके फेरचु गया माने अबहाय जे ताबो जतन साइमानो जारा मोबाइल दङ पत्र पत्रिका नायके साइमानो इंडिगो विमान नि जे परिसेवा इंडियान जे प्लेन विमान आरो 65% मैक्सिमम 65% विमान अब इंडिगोनि आन्दाराव संस्था बाय चालक जा एगे आरो निबिसै 18% दङ एयर इंडिया ताई बाकी सामने 17% दङ चुबनि माने इंडिगोनो खिबिरिकाके ऑल ओवर इंडिया वो सांघातिक बड़ धरনের একটা বিমান সংকট খালাই যাত্রী রক যারা আসা যাওয়া খালাইনার রনি বরং চরম একটা সমস্যা তৈরি উন্নয় অলরেডি কারণ আবার 65% এই গত নাংখা যে ইন্ডিগোনি পরবনি যে ইন্টারনেট যে মেটার যেটা আবার অরতায় আং ডিটেলস আছে সবাই সালিয়া ইন্ডিগোনি যে কর্মচারী রকনি আন্দোলনের কারণে थांनाय बुधवार दिन निसिमी तिनिसो जरा 5 दिन जे विमान तो माने प्राय 1000 नि ऊपर विमान कैंसिल उनखा तिनी रविवार तिनी ओबो 6टा जे इंडिगोनि विमान तो माने आबो आगरतला नि कलकाता जे थांनान तो माने अबो तिनी कैंसिल उनखा एके अबो हाइख्लायै अबो जों मिया मीटिंग आसुक लायखा मीटिंग आसुक सिद्धांत ना लायखा जे अबो 2-1 दिन बाय सेसनानि मतन या अबो किसा समय नानाय सरकारि भाबे जों किसा खबर नायनायखा एंगो जाबो दातिना हामै थानान को गया कारण बनि कर्मचारी रखनि जे अब आंदोलननि मेटार एके सरकार मिया केंद्रीय सरकारनि बिसिंतिबा विमान भाड़ा अब रेट रखलाय दिमाने नुखा जेखाने 6-7 हाजार निजे रेट 3 থেকে 6000 रेट अब वैसे मैंने 18 থেকে 21000 रेट तो खा तब शुद्ध कलकाता बाय दिल्ली थांगन से प्राय 32000 ता 42000 जे टिकेट नु मने रेट और आगरतला থেকে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা 21000 যেখানে अब 7-8 के দঙ্গে অম হাইকে একটা পরিস্থিতি তৈরি হনো বাগে হাজার হাজার যে যারা যাত্রী বড়তাবো ভিড়ক লাইজা যত জায়গাও বরং লাগেজ রক পর্যন্ত সঠিক জায়গাও তুবিরি ফেনে পর্যন্ত করেঙ্গে মানি পর্যন্ত মায়ের রংলে তোকা जों যত নুকা অনলাইন नि बिसिं तिसे कायजा गय माने परे जे हमजो यासाक समने आबो ऑनलाइन तिसे यासाकले मातन लाइसिं वर्चुअल तिसे एगे मिया कायसा न्यूज नुका मिया परनो शिलंग नि कायसा ब এটা মানে কোথায় কপিনছে তুই মালিয়া কেসালে থাকা আপনি কি খুবই একটা বড় একটা পরিস্থিতি আবু শুধু বিমানও চিমিলিয়া আগুনি প্রেসার অলরেডি ট্রেন পরিষেবাও থাংসইখাকে जों दा अलरेडी वेटिंग को गोबां टिकेट दानजा आरो मिसिं टाइम दाननाय होने रेडी दानजा
তাবো কে ওয়েটিং লে বাচ্চে রে বুকিং ni অপশন পর্যন্ত বন্ধ ক্লারি গাই আল ট্রেন যে কারণে চিনি টিকেট ni প্রবলেম আবো শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া আইপিএফ তিনি সিমিয়া যে এনএফএনএস যত জায়গা নেই বিশেষ করে চীনরা হায়দ্রাবাদ ni ফাইনাল বতং ni মহারাষ্ট্র ni বিদর্ভ ni ফাইনাল বতং একে আইনকে তো 56,000 87,000 রক টিকেট দাম হাই তো এনএফএনএস ni বড় রকম মিটিং সুমিয়া আইপিএফ টি মিটিং আসুকা মিটিং ni হইতে এনএফএনএস বজত না আসুক লাই অনলাইন তে আলোচনা কলাই এনএফএনএস রক সিদ্ধান্ত নাকা যে কোনো মতে আবো ত্রিপুরা নি বরক তো ফাইমিয়া পানো বাকি জায়গা নিব ফাইমিয়া আবো যত জায়গা না এফেক্ট তকা যে কারণে 15 তারিখ ডিসেম্বর নি যে চিনি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন যে দিল্লি যন্ত্র মন্ত্র ফাইনাল তঙ্গনি আবনো নেক্সট চিনি পার্লামেন্টারি সেশন বাজেট সেশন অথবা বাজেট সেশন কিছু সেকাঙ্গ সুঙ্গ পান্দানো ক্লাইনে প্রোগ্রাম ন ক্লাইনে আবো টেন্টেটিভ ফেব্রুয়ারি লাস্ট মার্চ ni puila bakago obo kungnai টেন্টেড যে ফাইনাল যে ডেট আবো পরিস্থিতি তে কিছা ক্লিয়ার কাকে আপুরো আসল ডেট ন সাজানা কিন্তু মাস কে ফেব্রুয়ারি মাস ন ক্লাইজাক নাই আবো একটা আলোচনা কা মিটিং গো তাই ও এনএমএনএস নি মিটিং নি আলোচনা নি বিশিং তিনস কিনে নি যে প্রেস মিট ও যে তারিখ স্লাইজাক মানি ন সানা নি বাগিনা শুনতিনি ওরা প্রেস মিট ক্লাইজাক কে আইপিএফ जों तो टारगेट ना माने 100 जन पार्टिसिपेंट थांनाय किंतु 200 এদিকে খবর কাম মানে যেখানে 100 টার্গেট ক্লেম মানে জায়গা 287 জন টিকেট নি বাগে চিনা অলরেডি বুম ডর জাকা এগে টিকেট তারান বাগে প্রস্তুতি নিতকা কিন্তু তাবো সম প্রোগ্রাম খাইয়াতা গাঙ্গাই সাবনত লাং যাবো নি বার্তা বড় ব্যাপার মিতন বাজাকা গাই যেকে তো 100 নি জায়গা 287 জন বুম ফাই সপাই তকা যতন যাতে এতেন ক্লাইনি মাননা নিচং চিন্তা ভাবনা না হইন সুঙ্গ এনএসএফ ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেট ni o decision no IPF ti gosi unaka rechen beskang ni budget session no je program abro son শুধু 287 জন তাইবো সুং তো তারিখ ক্লোজ করি মানি no তাও যেহেতু টাইম মান খাবা তাইবো যারা থানা মুছুং নাই সুং বরং no কই নাই যে তাও তাই ওইছা নর বুমু রহরি মাখা যে তাইবো যদি থাকনাই তংখানকে অতি সত্য তাড়াতাড়ি বুমু পাথক দি যাতে जों লাইন খুলকানকে ফটাফট অ্যাডভান্স जों টিকিট তানমানানি বাগে রেডি जों তংজা কে যারা বুমু রহনাই থানানি বাগে তিয়ার তংনাই নরা বুমু রহরি মানকা থাকো কে ও সব ম্যাটারও যোগাযোগ খালাইনানি বাগে ওভারঅল কমিউনিকেশন নি বাগে বিকাশ দেববর্মা ইউথ আইপিএফ টি তং ববাই যোগাযোগ খালাইদি আর টিকিট নি ম্যাটারও যোগাযোগ খালাইনানকে আবাসিনি আইপিএফ টি নি ট্রেজারার এডভোকেট অমিত দেববর্মা তো ইউথ আইপিএফ টি নি ট্রেজারার রবি দেববর্মা বড় বাইনারও যোগাযোগ খালাইদি ও কখনো সানানি বাগিনা তিনি প্রেস নি বিসিঙ্গ মা পেকে বসকাঙ্গ নরগ্ন যতন হামবাই